Swastiastu Ton, mumpung libur, prepare Mali dulu yuk. Nah, tujuan kita mau ke desa wisata Tajem. Sat-sat subuh neket. Ini baju couple cerita, padahal sih patuh warna kan. Nah, nih makan sate tuna, gung nih gelak kan, ponden udah bau gelak kan. Nah, nih lakla. Edit pengalan dek soalnya dawa sacan video po. Ini laklak leklek. Terus nuliu orderannya. Ini ada lumpia. Ajak pisang coklat. Nak mulu hobi makan aja dua hujan. Nah bang yo aja maya pinjapan. Jangan singgah maya. Nah nih paling jalan nih. Daleman lemu cara bungut pisang. Sago.